Gentlemen and two gentlemen among Tiprasa. Tiprasa kini Butharjakmani. DSR name senior officers kini Butharjakmani by riflemen Kubundo Farouk Butharjakmani Abanotui sing Balakan Khatulaijak. Aban bagai sing justice nayo boroni kubukubi justice Ruzakna nengthang India ni joto penalty court tongmani arne ain tongmani. Hai criminal rungno boba hai case hasti runani nang abo jora tei jeng sano jeno borone bagai justice manane ngtung oba hai ke daily sinaro gang rape ngui tongo te lama rogo gari bai thuthai jak buthar jago chinti prasane chalarok te sikla sikli rok oba hai kleno chini buri rok bahai no school thangnane college thangnane je jaga phano thangnani hinani bari chara himnani belakheno kostong tongo chini Tripura hasteo abani bagai belakheno sung dukho nango sung borok sung lachina rungo sung kirina nango chuni dukho tongo abani bagai sung bosai kamajago sung bosa kamajago abani bagai sung Tripura government te India government ni thani abono sungnani mosugo sung princely state chini how tongmani chini princely state sung sadin babe tongmani tini India government by sung Mars khaimani abani bagai de chini belai operat khabol samalia aibana sung abono proso khainani mosugo jodi sung part and parcel of if you are Indian if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa abono sung belai khana nayo chini Tiprasa ne uporo je om haingui tongmani abo belai khana online naidi bojodi bokhro hamya abo bone mangsa sakmani tomana juda bone physically mentally bone disorder tomani donghang ke aro jagao tangile kubundo phakhe kre tangile chini Tiprasa dofa siming na nina aro nyo changwan sukthai kabangma tongma abo pre plan hani changwan sugo abone bagai chang justice nayo abone kubu justice bagai abo jeno investigation kam khang thong next time repeatedly am hage je gang rape ngui tongmani oba hake chin boron je thuthai buthar mani chini dofani belai khen abo kirima sung sangui tongo Tripura hasteo abone bangai chang tini candle march khai tongo o candle march ni bising tui chang Tripura government te India government abono chang sanani musugo जों बाहायना बरक अरम Tripura hasteo जों बाहायना prince state tongmani जों सादिन राज्य tongmani राजाने सादिनो जों अर्नो more than 5000 years जों अर्नो princely state tongmani abo laibu makthang a laibu makthang ni abone mari जों अर्नो नाहे दे अर्नो Tiprasa jotono abano laibu makthang जों अर्नो tabu kathang tongko जों vanishing yakho abani bagai ni rom thane India government ni thane te Tripura government ni thane abono जों sik khalayo abono जों arch khayo je जों a bororong ni je bororo oba heke buthar janai boring thang salang thang bises khlaye tabo 4th December je buthar janai aborone bangai जों justice nayo abani bangai जों himlainan bagai candle march khlailai tang obo जों kono communal ke bono phana जों yasi sulan thangya ke bono bana जों kok hamya sanani thangya phiaba chini dukhani kong sanani thangai tong जों justice nayo abosi তারপর একটু হামজরা বসকাঙ্গে আমরা নরিমান খানা যে রেলি খাজাবি তোমার রামবার মিছিনি मैडम ये देख एकटू गैपটা একটু হ্যালো এই
Kok kita. Kita mau masuk ikan lele. তো তিয়াত্তর জমান লয়ে আমি রাজবাড়ির সামনে বাইক নিয়েছে তোমরা হ্যাঁ বাংলা চলো না নতুবা রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি। আমরা আগত সুকান্ত দাস ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে কম্পেনসেশন যারা নিহত হয়েছেন পরিবারকে সুসমাত পরিবারকে একজন সরকারি চাকরি এবং নগদ 2 কোটি করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। ইয়েসব আমাদের সঙ্গে আজকে পথে অংশগ্রহণ করবে, কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা সবাই বিকার জানানো দরকার, মাঠে নামা দরকার। শুধু নট অনলি ট্রাইবেলস বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদারলি টু ফাইট এগেইনস্ট দি दिनै थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर गुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मार्क हासिन जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निन कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खालाय बुथारमाने आबनति जों प्रोटेस्ट रैली ते खादुमा पान्दा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रसेशन खालायनाय खादुमानि पान्दा कारण सिनि मो डिमांड जों खाजे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मादारार्स सुकांत दास न ताई सिनि दाबी दङ जे सुकांत दास जे बरकन बुथारका सिनि जे अफिसार्स बनि फैमिली किरण कुमार जमातिया ताई मार्क हासिन जमातियानि परिवारों प्रक्षाके चाकरी मारनाय ताई 2 crores के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेनसेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट रिया कि अमहाय घटना तेसे पुनरावृत्ति नाय कारण अ टीएसआर जों गरबं तमनि जे बड़ एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजिमेंट किन्तु बरनि थानियो जे बेबेनु खादाबु जे हिंस्र अब जदि स्टप इंगे हांके गवर्नमेंट जदि अब केयर नाय हांके आगामी दिन फादार अमहाय घटना अंगनानि समना दङ बो किरिमा सिंसा बन बागि जों आपिल खालायो जत राज्यनि ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द पार्टी लाइन्स एंड कास्ट एंड क्रीड बरक जतन मातो नखरा नांगो बरक जतन लामा नखरा नांगो महाय घटना जन आगामी दिन पुनरावृत्ति रेभलिका आंगिया तुई कारण मो बेलेखन सेलेंग मासिसा बेले किरिमा सिंसा बनबगी जों कन्डेम खालायो राज्य सरकार सानिबो पुरपाट जस्टिसानो कैपिटल पानिशमेंट अब खुबै जरूरी अब दरकार नांगो आबनो कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों फादार मुभमेंट अब खालायनाय सिनि त्रिपुरा मथा बुबग्रा निथानिबो क्लियर दङ बिनि दागिमुं बिनि जे सानमु कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों ते फादार सिनि मुभमेंट जों खालायजाकनाय बा खालायनाय हामबाय सर सुकांत दास बिसिंगते बरक दिन उपलब्ध दंगान हाइनो अपनी बाकी जों तो साकाजे जों हाई लेवल इंक्वायरी प्रयोजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खालामदों देयर शुड बी वन कमिशन अंडर द सिटिंग जज ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट it is very important we want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved jawans Mark Hasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia যদি জাস্টিস মাইকা তো সিনো ফাদার মুভমেন্ট খাইনে না স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনে বাকুরিয়াস মুভমেন্ট খাইনে অ্যাক্রস দ্য স্টেট আনটিল আনলে जों प्रपार জাস্টিस माइसा मो जों टाइम टू टाइम जों एग्जामिन खाइनाय गभर्नमेन्टनि बिनि एक्शन बिनि बुसकांगो तामो अ इशू तुइ तामो जास्टिस प्रपार जास्टिस जायगा जों अ थैनाय डिजिज फैमिलिनि युकुंगो जों सब समयनो त्रिपुरा मथा दङ एवं जों त्रिपुरासा बंलगि दङ फाइलायमानि खेनो चिनि दुख प्रकाश खायनानि ते जों जास्टिस नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini butharjakmani TSR ni chini officers kini butharjakmani by rifleman kubundo pharok bai butharjakmani abono tui जों balaikhan khatulaijak abon bagai जों
जों जास्टिस नायो बर'नि गोबै जास्टिस रोजाबनानै नोंथां इन्डियानि जत' पेनाल्टि कड दंमानि आरो आयेन दंमानि अमाहाय क्रिमिनेल रंनो बबाहायखे सास्ति होनानै नां आबो जरातै जों सानो जेन बर'नि बागै जास्टिस मानानै नोंथां अबाहायखे डेलि सिना आरो गैं रेप ngै दङो ते लामा रगो गारि बाय थुथायजाक बुथारजागो चिन्ति प्रासानि चलारक ते सिख्ला सिख्लिरक अबाहायख्लेनो चिनि बोरिरक बाहायनो स्कुल थांनानै कलेज थांनानै जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरै चेराय हिनानै बेलायखेनो कस्त दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेव आबानि बागै बेलायखेनो जों दुख नांगौ जोंबो बरक जोंबो लाचिना रोंगौ जोंबो किरिना नांगौ जोंनिबो दुख दङ आबानि बागै जों बोसायखोमा जागौ जों बोसाखोमा जागौ आबानि बागै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्टनि थानि अबनो सोंनानै मोसुगौ जों प्रिन्सलि स्टेट चिनि हाव दंमानि चिनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे दंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि आबानि बागै दे चिनि बेलाय अपराध खाबोल सामालिया हायबानो जों अबनो प्रश्न खायनानै मोसुगौ जुदि जों पार्ट एन्ड पार्सल अफ इफ यू आर इंडियन if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa abano जों बेलायखेनो नायो चिनि तिप्रासानि उपरो जे अमाहाय ngै दंमानि आबो बेलायखेनो अननाय नायदि बजदि बखर हामिया अब बने मंसा सक माने तमाने जुदा बने फिजिकली मेंटली बने डिसऑर्डर तमन दं हांखे आरो जागाव तांगैले गुबुन दफाखे करे तांगैले चिनि तिब्रासा दफा सिमें नाने ना आरो नियो जोंवान सुथाय गोबां मा दङ आबो प्रि प्लान होनि जोंवान सुगो आबने बागै जों जास्टिस नायो आबने गोबै जास्टिस नि बागै आबो जेनो इन्वेस्टिगेशन खालामखेंथों नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली अमहायके जे गैंग रेप ngै तमने रेप ngै तमने अबाहायके चिनि बररन जे थुथाय बुथार माने चिनि दफानि बेलायखेन अब किरिमा संसाङै दङ त्रिपुरा हास्टेव आबने बागै जों तिनि कैन्डल मार्च खाय दङ अ कैन्डल मार्च नि बिसिंथि जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्ट आबनो जों सानानै मोसुगो जों बाहायनो बरक और त्रिपुरा हास्टेव जों बाहायनो प्रिन्स स्टेट दंमानि जों सादिन राज्य दंमानि राजानि सादिन जों अरनो मोर देन 5000 years जों अरनो प्रिन्सलि स्टेट दंमानि आबो लाइब मा कथां आ लाइब मा कथांनि आबने मारी जों अरनो नाहे दे अरनो त्रिपुरा जतनो आबनो लाइब मा कथां जों अरनो ताबो कथां तंखो जों वेनिसिं याखो आबनि बागै नि रं थानि इन्डिया गभर्नमेन्ट नि थानि ते त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि थानि अबनो जों सिक खालायो अबनो जों आर्ज खायो जे जों आ बररंनि जे बरर अबाहायखे बुथार जानाय बोरै थों सलांथों बिसेस खालायो ताबो 4th December जे बुथार जानाय आबरने बागै जों जास्टिस नायो आबनि बागै जों हिमलायनानै बागै कैन्डल मार्च खालायलाय दङ अब जों कोनो कमिनियल के बनो फानो जों यासै सुलान थांया के बनो बानो जों कक हामिया साननानै थांया फियाबा चिनि दुखनि कनो साननानै थाङै दङ जों जास्टिस नायो आबसै তারা একটু Hamzara beskangnya. Menurut Nuriman kena dia rally kajabi tengah rambar di sini. मैडम ये देखो गेटটা একটু হ্যালো কোকটা কি প্রমোশন আছে ক্যান্ডেল এলে তো টিয়াটা জমান লয়ে একটু সামনে দিকে আমি রাজবাড়ির সামনে একটু
বাংলা নিয়ে এই বাইক লিয়েছো তোমরা হ্যাঁ বাংলা একটু সামনে চলো না নতুবা রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি। আমরা আবার সুকান্ত দাসকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে কম্পেনসেশন যারা নিহত হয়েছেন পরিবারকে, সুসংহত পরিবারকে একজন সরকারি চাকরি এবং নগদ 2 কোটি করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এসব আমাদের সঙ্গে আজকে পথে অংশগ্রহণ করবে, কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা সবাই ধিক্কার জানানো দরকার, মাঠে নামা দরকার। শুধু নট অনলি ট্রাইবেলস বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, we must stand togetherly to fight against the दिनै थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर पुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मार्क हासिन जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निर कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खालायबो थारमाने आबनति जों प्रोटेस्ट रैली ते खादुमा पान्दा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रसेशन खालायनाय खादुमानि पान्दा कारण सिनि मो डिमांड जोंखा जे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मादारार्स सुकांत दासनो ताई सिनि दाबी दङ जे सुकांत दास जे बरकन पथारका सिनि जे अफिसार्स बनि फैमिली किरण कुमार जमातिया ताई मार्क हासिन जमातियानि परिवारों प्रक्षाके चाकरी मारनाय ताई 2 crore के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेनसेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट रिया कि अमाय घटना तेसे पुनरावृत्ति नाय कारण ओ टीएसआर जों गरबं तमने जे बड़ एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजिमेंट किन्तु बरनि थानियो जे बेबेनु खादाबु जे हिंस्र अब जदि स्टप इंगे हांके गवर्नमेंट जदि अब केयर नाय हांके आगामी दिन फादार अमाय घटना अंगनानि समाना दङ बो किरिमा सिंसा बन बागि जों अपील खालायो যত রাজ্যনি অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন অ্যাক্রস দ্য পার্টি লাইন্স অ্যান্ড কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড বড় যতন মাতো নখরা নাঙ্গো বড় যতন লামাও নখরা নাঙ্গো মহাই গতনার জন্য আগামী দিন পুনরাবৃত্তি রেভলিকা আঙিয়া তুই কারণ মো বেলাইখান সেলেংমা চিসা বেলাই কিরিমা চিনসা বনবাগি जों কন্ডেমো খালাयो রাজ্য সরকার সানিও পুরপাট জাস্টিসানো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আবো খুবই জরুরি আবো দরকার নাঙ্গো আবনো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট রিয়া হাঙ্কে जों फादार मुभमेंट अब खायनाय सिनि त्रिपुरा मथा बुबोग्रा निथानिबो पुलिस प्लेयार दङ बिनि दागिमुं बिनि जे सानमुं कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों ते फादार सिनि मुभमेंट जों खायजागनाय बा खायनाय हामबाय স্যার সুকান্ত দাস যে বিশ্বতে বড় দিন উপলব্ধ দহন হলো अपनी बागै जों तो साका जे जों हाई लेवल इंक्वायरी प्रयोजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खालामदों देयर शुड बी वन कमिशन under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans, Mark Hasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. যদি জাস্টিস মাইকাতে সিনো ফাদার মুভমেন্ট খাইনে না স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনে বাইকুরিয়াস মুভমেন্ট খাইনে অ্যাক্রস দ্য স্টেট আনটিল আনলেস जों प्रपार জাস্টিस मायासाक मो जों टाइम टू टाइम जों एग्जामिन खायनाय गभर्नमेंटनि बिनि एक्शन बिनि बुसखाङो तामो अ इशु थुइ तामो जास्टिस प्रपार जास्टिस जायगा जों अ थुइनाय डिजिज फेमिलिनि इयुन खुंगो जों सब समयनो त्रिपुरा मथा दङ एबं जों त्रिपुरासा बंलगि दङ फाइलायमानि खेनो चिनि दुख प्रकाश खायनानि ते जों जास्टिस नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini butharjakmani TSR ni chini officers kini butharjakmani by rifleman kubundo pharok bai butharjakmani abono tui जों balaikhan khadulaijak aboni bagai जों justice nayo boroni kubukubai justice rujaknani engthang India ni joto penalty code tongmani arne ain tongmani amhai criminal rongno boba hai ke sasti ronani nang abo jora tei जों sano जेन बरनि बागै जास्टिस मानानै ओंथों अबा हायखे डेली
Sin aro gang rape ngi tongo te lama rogo gari bai thuthai jak buthar jago sin Triprasa ne chalarok te sikla sikli rok obahai kleno chini buri rok bahai no school thangnani college thangnani je jaga phano thangnani hinani buri chere himnani belai kheno kostong tongo chini Tripura hasteo abani bagai belai kheno sung dukho nango sung borok sung lachina rungo sung kirina nango chuni dukho tongo abani bagai sung bosai kamajago sung bosa kamajago abani bagai sung Tripura government te India government ni thani abano sungmani musugo sung princely state chini how tongmani chini princely state sung sadin babe tongmani tini India government by sung Mars khaimani abani bagai de chini belai operation khabol samalia haipana sung abano proso khainani musugo jodi sung part and parcel of if you are Indian if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Triprasa abano sung belai khena nayo chini Triprasa ne uporo je om haingui tongmani abo belai khena online naidi bojodi bokhro hamya abo bone mangsa sakmani tomana juda bone physically mentally bone disorder tongman donghang ke aro jagao tangile kubundo phakhe kre tangile chini Triprasa dofa siming na nina aro nyo changwan suktai kabama tongma abo pre plan hani changwan sugo abane bangai chang justice nayo abone kubu justice bagai abo jeno investigation kaham khang thong next time repeatedly am hage je gang rape ngi tomane rape ngi tomane oba hake chin boron je thuthai buthar mane chini dofani belai khen abo kirima sung sangi tongo Tripura hasteo abone bangai chang tini candle march khai tongo o candle march ni bising tui chang Tripura government te India government abono chang sanani musugo जों बाहायना बरक अरम Tripura hasteo जों बाहायना प्रिंस स्टेट तंगमानि जों सादिन राज्य तंगमानि राजानि सादिनो जों अरनो more than 5,000 years जों अरनो प्रिंसली स्टेट तंगमानि अब लाइब माकथां लाइब माकथांनि abone mari jongorno nahe nahe de orno Triprasa jotono abano live ma kathang jongorno tabu kathang tongko jong venice yakho abani bagai ni ron thani India government ni thani te Tripura government ni thani abano jong sik khalayo abano jong arts khayo je jong a bororong ni je bororo ba ke buthar jangnai boring thang salang thang bises khlaye tabu 4th December je buthar jangnai aborone bangai jong justice nayo abani bangai jong himlainan bagai candle march khlailai tama obo jong kono communal ke bono phana jong yasi sulan thangya ke bono bana jong kok hamya sanani thangya phia bachini dukhani kong sanani thangai tong jong justice nayo abosi কারণ একটু Hamzara Buskanga. Nuriman Kana, they really Kazabi to her Akbar Hishimi. मैडम ये देख तू गेट हेलो को किता किता मर मासल कैंडल ले तो थिएटर जमान ले একটু সামনে দিকে আমি রাজবাড়ির সামনে লাগতে হবে একটু পিছনে যাও বাংলা নিয়ে এই বাইক লিয়েছে তোমরা হ্যাঁ বাংলা একটু সামনে দিকে
চলো না নতুবা রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি। আমরা আবার সুকান্ত দাসকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে কম্পেনসেশন যারা নিহত হয়েছেন পরিবারকে, সুসংহত পরিবারকে একজন সরকারি চাকরি এবং নগদ 2 কোটি করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এসব আমাদের সঙ্গে আজকে পথে অংশগ্রহণ করবে, কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা সবাই ধিক্কার জানানো দরকার, মাঠে নামা দরকার। শুধু নট অনলি ট্রাইবেলস বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, we must stand togetherly to fight against the दिनै थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर पुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मार्क हासिन जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निर कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खालायबो थारमाने आबनति जों प्रोटेस्ट रैली ते खादुमा पान्दा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रसेशन खालायनाय खादुमानि पान्दा कारण सिनि मो डिमांड जोंखा जे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मादारार्स सुकांत दासनो ताई सिनि दाबी दङ जे सुकांत दास जे बरकन बुथारका सिनि जे अफिसार्स बनि फैमिली किरण कुमार जमातिया ताई मार्क हासिन जमातियानि परिवारों प्रक्षाके चाकरी मारनाय ताई 2 crore के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेनसेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट रिया कि अमाय घटना तेसे पुनरावृत्ति नाय कारण अ टीएसआर जों गरबं तमने जे बड़ एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजिमेंट किन्तु बरनि थानियो जे बेबेनु खादाबु जे हिंस्र अब जदि स्टप हांके गवर्नमेंट जदि अब केयर नाय हांके आगामी दिन फादार अमाय घटना अंगानि सम्भावना दङ वो किरिमा सिंसा बन बागि जों आपिल खालायो যত রাজ্যনি অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন অ্যাক্রস দ্য পার্টি লাইন্স অ্যান্ড কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড বড় যতন মাতো নখরা নাঙ্গো বড় যতন লামাও নখরা নাঙ্গো মহাই গতনার জন্য আগামী দিন পুনরাবৃত্তিতে রেভলিকা আঙিয়া তুই কারণ মো বেলাইখান সেলেংমা চিসা বেলাই কিরিমা চিনসা বনবাগি जों কন্ডেমো খালাयो তে রাজ্য সরকার সানিবো পুরপাট জাস্টিসানো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আবো খুবই জরুরি আবো দরকার নাঙ্গো আবনো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট রিয়া হাंके जों फादार मुभमेंट अब खायनाय सिनि त्रिपुरा मथा बुबोग्रा निथानिबो पुलिस क्लियर दङ बिनि दागिमु बिनि जे सानमु कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों ते फादार सिनि मुभमेंट जों खायजाकनाय बा खायनाय हामबाय सर सुकर्ण दास जे बिसिंगते बरक दिन उपलब्ध दगान हायनो अबनि बागै जों तो साका जे जों हाई लेवल इंक्वायरि प्रयोजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खालामदों देयर शुड बी वन कमिशन under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans, Mark Hasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. যদি জাস্টিস মাই কথা শুনে ফাদার মুভমেন্ট খাইনে না স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনে বাইকুরিয়াস মুভমেন্ট খাইনে অ্যাক্রস দ্য স্টেট আনটিল আনলেস जों प्रपार জাস্টিস माय साक मो जों टाइम टू टाइम जों एग्जामिन खायनाय गवर्नमेंट नि बिनि एक्शन बिनि बुसकांगो तामो अ इशू तुइ तामो जास्टिस प्रपार जास्टिस जायगा जों अ थैनाय डिजिज फैमिली नि यु कुंगो जों सब समयनो त्रिपुरा मथा दङ एवं जों त्रिपुरासा बंलगि दङ फाइलेमानि खेनो चिनि दुख प्रकाश खायनानि ते जों जास्टिस नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini butarjakmani TSR ni chini officers kini butarjakmani by rifleman kubundo pharok bai butarjakmani abono tui जों balaikhan khadulaijak aboni bagai जों justice nayo boroni kubukubai justice rujaknani engthang India ni joto penalty code tongmani arne ain tongmani amhai criminal rongno boba hai ke sasti ronani nang abo jora tei जों sano जेन बरनि बागै जास्टिस मानानै ओंथों अबा हायके डेली सिनारो गैंग रेप ngै दङो ते लामा रगो गारि बाय थथायजाक बुथारजागो चिन्ति प्रासानि चलारक ते सिखला सिखलिरक अबा हायक्लेनो चिनि बोरि रग बाहायनो स्कुल थांनानै कलेज थांनानै
जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरै चेराय हिमनानै बेलायखेनो खस्थ' दङ जोंनि त्रिपुरा हास्टेव आबानि बागै बेलायखेनो जों दुख नांगौ जोंबो बरक जोंबो लाचिना रोंगौ जोंबो किरिना नांगौ जोंनिबो दुख दङ आबानि बागै जों बोसायखोमा जागौ जों बोसाखोमा जागौ आबानि बागै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्टनि थाने अबनो सोंनानै मोसुगौ जों प्रिन्सलि स्टेट जोंनि हाव दंमानि जोंनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे दंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि आबानि बागै जोंनि बेलाय अपराध खाबोले सामालिया हायबानो जों अबनो प्रश्न खायनानै मोसुगौ जुदि जों पार्ट एन्ड पार्सल अफ इफ यू आर इंडियन if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa abano जों बेलायखेनो नायो जोंनि तिप्रासानि उपराव जे अमाहाय दंमाने आबो बेलायखेनो अननाय नायदि बजदि बखर हामिया अब बने मंसा सक माने तमाने जुदा बने फिजिकली मेंटली बने डिसऑर्डर तमन दं हांखे आरो जागाव तांगिले गुबुन दफाखे करे तांगिले चिनि तिब्रासा दफा सिमिं नाने ना आरो नियो जोंवान सुखथाय गोबां मा दङ आबो प्रि प्लान होनि जोंवान सुगो आबने बागै जों जास्टिस नायो आबने गोबो गोबो जास्टिस नि बागै आबो जेनो इन्वेस्टिगेशन खालामखेंथों नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली अमहायके जे गैंग रेप गई तमने रेप गई तमने अबाहायके चिनि बरन जे थुथाय बुथार माने चिनि दफानि बेलायखेन अब किरिमा संसाङै दङ त्रिपुरा हास्टेव आबने बागै जों तिनि कैन्डल मार्च खाय दङ अ कैन्डल मार्च नि बिसिंथै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्ट आबनो जों सानानै मोसुगो जों बाहायनो बरक अरम त्रिपुरा हास्टेव जों बाहायनो प्रिन्स स्टेट दंमानि जों सादिन राज्य दंमानि राजानि सादिन जों अरनो मोर देन 5000 years जों अरनो प्रिन्सलि स्टेट दंमानि अब लाइब मा कथां आ लाइब मा कथांनि आबने मारी जों अरनो नाहे नाहे दे अरनो त्रिपुरासा जतनो आबनो लाइब मा कथां जों अरनो ताबो कथां तंखो जों वेनिसिं याखो आबने बागै नि रं थाने इन्डिया गभर्नमेन्ट नि थाने त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि थाने अबनो जों सिक खालायो अबनो जों आर्ज खायो जे जों आ बररंनि जे बरर अबाहायके बुथार जानाय बोरैं थं सलांथों बिसेस खालायो ताबो 4th December जे बुथार जानाय आबरनाय बागै जों जास्टिस नायो आबनि बागै जों हिमलायनानै बागै कैन्डल मार्च खालायलाय दङ अब जों कोनो कमिनियन केबनो फानो जों यासै सुलान थांया केबनो बानो जों कक हामिया साननानै थांया फियाबा चिनि दुखनि कनो साननानै थाङै दङ जों जास्टिस नायो आबसै কারণ একটু হামজরা বসকাইলে যে শহরে লেখা যাবে তোমার আকবর মিশনি मैडम ये একটু গেটটা একটু হ্যালো কোকটা কি আমার মাসেল ক্যান্ডেল তো টিয়াটা জমান লয়ে একটু সামনে দিকে আমি রাজবাড়ির সামনে একটু পিছনে যাও এই বাইক নিয়েছো তোমরা হ্যাঁ বাংলা আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার যে পিছনে তার উপরে দিন
ম্যাডাম এই দেখতে একটু গেটটা একটু হ্যালো কোকটা kita masuk ikan lele তো তিয়াত্তর জমান লয়ে একটু সামনের দিকে আমি রাজবাড়ির সামনে বাচ্চা বাচ্চা একটু ঘোষণা দাও বাংলা নিয়ে এই বাইক নিয়েছো তোমরা হ্যাঁ বাংলা একটু সামনে দিকে চলো না নতুবা রাইফেলম্যান সুকান্ত দাস মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রতিবাদ করছি আমরা আগর সুকান্ত দাসকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য এবং সঙ্গে কম্পেনসেশন যারা নিহত হয়েছেন পরিবারকে সুসংহত পরিবারকে একজন সরকারি চাকরি এবং নগদ 2 কোটি করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এসব আমাদের সঙ্গে আজকে পথে অংশগ্রহণ করবে কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা সবাই টিকার জানা দরকার, মাঠে নামা দরকার। শুধু নট অনলি ট্রাইবেলস বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদারলি টু ফাইট এগেনস্ট দি আপন বাইক নিয়েছো তোমরা বাংলা আমরা সবাই টিকার জানা দরকার, মাঠে নামা দরকার। শুধু নট অনলি ট্রাইবেলস বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদারলি টু ফাইট थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर गुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मार्क सिंह जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निर कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खलाई थारमाने आबनते जों प्रटेस्ट रैली ते खादुमा पांडा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रसेशन खालायनाय खादुमानि पांडा सिनि मो डिमांड जों खाजे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मादारार्स सुकांत दास ताई सिनि दाबी दङ जे सुकांत दास जे बरकम्पुथार काछिनि जे अफिसार्स बनि फैमिली किरण कुमार जमातिया ताई मार्क हासिम जमातियानि परिवार प्रक्षाके चाकरी मारनाय ताई 2 crores के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेनसेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट दिया क्यों घटना तेज पुनरावृत्ति नाय कारण टीएसआर गौरबं तमनि जे बड़ एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजमेंट किन्तु बरनि थानियो जे बेबेनु कादाबु जे हिंस्र अब जो स्टप हांके गवर्नमेंट जो अब केयर नाय हांके आगाम दिन फादार घटना अंगनानि सम्भावना दङ वो किरिमा सिंसा बन बागि जों आपिल खालायो
joto rajyoni all segment of population across the party lines and caste and creed borok jotono mato nokhra nango borok jotono lamao nokhra nango mohai gotona jono agami din punarbiti replika angya karena mo belai kono selengma sisa belai kirima sisa bon bagi sing condemn khlayo rajya sarkar chanibo purpar justice ano capital punishment abo খুবই জরুরি abo dakar nango abono capital punishment ria hangke sing father movement abo khainai chini Tripura motha bobogra ni thanibo clear to bin dagi mung bin je sanmu capital punishment ria hangke chingke father sini movement sing khaijaka ba khainai সুকর্ণ দাস যে বিশ্বতে বড় দিন উপলব্ধ দহন হলো oboni bagi chung to saka je chung high level inquiry প্রয়োজনে হাই কোর্ট ni sitting judge no tine commission kashe গঠন kratun there should be one commission under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans Mark Hassin Jomatia and Kiran Kumar Jomatia. যদি জাস্টিস মা একাদশ ফাদার মুভমেন্ট খাইনে স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনে বাইকুরিয়াস মুভমেন্ট খাইনে অ্যাক্রস দ্য স্টেট আনটি আনলে जों প্রপার জাস্টিস মা এসাক মো जों टाइम टू टाइम जों एग्जामिन खाइनाय गभर्नमेन्टनि बिनि एक्शन बिनि बुसकांगो तामो अ इशु तुइ तामो जास्टिस जास्टिस प्रपार जास्टिस जायगा जों अ थुइनाय डिजिज फैमिलिनि इउ कुंगो जों सब समयनो त्रिपुरा मथा दङ एबं जों त्रिपुरासा बंगलगि दं फाइलेमानि खानो चीनी दुख प्रकाश खाइनानि ते जों जास्टिस नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini butharjak mani DSR ni chini officers kini butharjak mani by rifleman kubundo farok bai butharjak mani abono tui जों balaikan khatulaijak aboni bagai जों justice nayo boroni kubukubai justice rojaknani engthong India ni joto penalty code tongmani arne ain tongmani amhai criminal rongno bobahai ke sasti ranani nang abo jora tei जों sano jeno boroni bagai justice manani engthong obahai ke daily sinaro gang rape ngui tongo te lama rogo gari bai thothaijak butharjago sinti prasani chalarok te sikla sikli rok obahai kleno chini buri rok bahaino school थांनानै कलेज थांनानै जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरै चेरै हिनानै बेलाखेनो कष्ट दङ जोंनि त्रिपुरा हास्टेव आबानि बागै बेलाखेनो जों दुख नांगौ जोंबो बरफ जोंबो लाचिना दङ जोंबो किरिना दङ जोंनिबो दुख दङ आबानि बागै जों बोसायखोमा जागौ जों बोसाखोमा जागौ आबानि बागै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्टनि थाने अबनो सोंनानै मोसुगौ जों प्रिन्सलि स्टेट चिनि हाव दंमानि चिनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे दंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि आबानि बागै जोंनि बेलाय अपराध खाबोल सामालिया आइबानो जों अबनो प्रश्न खायनानै मोसुगौ जुदि जों पार्ट एन्ड पार्सल अफ इफ यू आर इंडियन if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa abano जों बेलायखेनो नायो जों Tiprasani uporo je amhai ngui dongmani abo बेलायखेनो अननाय नायदि बजदि बखर हामिया अब बने मंसा सकमानि तमाने जुदा बने फिजिकली मेंटली बने डिसऑर्डर तमन दंहांखे आरो जागाव तांगिले गुबुन दफाखे करे तांगिले चिनि Tiprasa दफा सिमेंगनानि ना आरो नियो जोंवान सुथाय गोबां मा दङ आबो प्रि प्लान होनि जोंवान सुगो आबनि बागै जों जास्टिस नायो आबने गोबो जास्टिस नि बागै आबो जेनो इन्वेस्टिगेशन खालामखों नेक्स्ट टाइम रिपीटेडली अमहागे जे गैंग रेप ngui तमने रेप ngui तमने अबाहाके चिन बरन जे थुथाय बुथार माने चिनि दफानि बेलायखेन अब किरिमा संसांगै दङ त्रिपुरा हास्टेव आबनि बागै जों तिनि कैन्डल मार्च खाय दङ अ कैन्डल मार्च नि बिसिंति जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्ट आबनो जों सानानै मोसुगो जों बाहायनो बरफ अरम त्रिपुरा हास्टेव जों बाहायनो प्रिन्स स्टेट दंमानि जों सादिन राज्य दंमानि राजानि सादिनो जों अरनो more than 5,000 years जों अरनो प्रिन्सलि स्टेट दंमानि अब लाइबो माकथां लाइबो माकथांनि आबनि मारि जों अरनो नाहाय दे अरनो त्रिपुरा जतनो आबनो लाइबो माकथां जों अरनो ताबो कथां दंखो जों वेनिसिं याखो आबानि बागै निरं थानि इन्डिया गभर्नमेन्टनि थानि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि थानि अबनो जों सिक खालायो अबनो जों आर्ज खायो जे जों आ बररंनि जे बरर अबाहायखे बुथार जानाय
बोरै थों सलां थों बिसेस खालायो ताबो 4th December जे बुथारजांनाय आबरनाय बाङै जों जास्टिस नायो आबरनि बाङै जों हिमलायनानै बाङै कैंडल मार्च खालायलाय दङ अब जों कुनो कमिउनियन केबनो फानो जों यासै सुलान थांया केबनो बानो जों कक हामिया साननानै थांया फियाबो जोंनि दखाननि कमो साननानै थाङै जों जास्टिस नायो आबसि বাংলা বাংলা বাইতে তো আমরা কিছু শট নিয়ে নিই হ্যাঁ চলেন এবার গায়ে সেকেন্ডা বাংলা আমরা সবাই বিকাশ জানানো দরকার মাঠে নামা দরকার শুধু নট অনলি ট্রাইবেল বা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল উই মাস্ট স্ট্যান্ড টুগেদার টু ফাইট এগেইনস্ট थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर गुनाबन विशालगढ़ टीएसआरनि एसिस्टेंट कमांडेंट एबा सुबेदार मार्क सिंह जमातिया ताई नायब सुबेदार किरण कुमार जमातियानो बर्निल कैम्पनि राइफलमैन सुकांत दास गुली खालायबो थारमाने आबनते जों प्रोटेस्ट रैली ते खादुमा पांडा सिनि राज्यनि कैपिटल सिटीओ जों प्रसेशन खालायनाय खादुमानि पांडा कारण सिनि मो डिमांड जों खाजे बन कैपिटल पानिशमेंट मारनाय जे मर्डरार्स सुकांत दास नो ताई सिनि
দাবি দङ যে সুকান্ত দাস যে বড়গ্রাম বুথারগাছিनि যে অফিসার্স বনি ফ্যামিলি কিরণ কুমার জমাতিয়া তাই मार खासिम जमातियानी परिवारों प्रक्षक चाकरी मारनाय ताई 2 crores के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेन्सेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पानिशमेंट दिया कि अमाय घटना तेसे पुनरावृत्ति इंगनाय कारण ओ टीएसआर नो चिं गरबं तमनि जे बरो एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजमेंट किंतु बरो नि थानियो जे बेबेनु कादाबु जे हिंस्र अब जदि स्टॉप इंगे आंके गवर्नमेंट जदि अब केयर नाय आंके आगामी दिन फादर अमाय घटना इंगनानि सम्माना दङ बो किरिमा सिंसा बन बगि चिं अपील खायो जो तो राज्यनि all segment of population across the party lines and caste and creed borok jotono mato nokra nango borok jotono lama nokra nango mohai gotona jono agami din punarabiti te replika angya tui karon mo belekhono selengma chisa belek kirima chinsa bonbagi sing condemn khlayo te rajya sarkar chanibo purpart justice ano capital punishment abo খুবই জরুরি আবো দরকার নাঙ্গো আবনো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট রিয়া হাঙ্কে जों फादार मोमेंट अब खायनाय चिनि त्रिपुरा मथा बुबुग्रा नि थानिबो क्लियर दङ बिनि दागिमु बिनि जे सानमु कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों के फादार चिनि मोमेंट जों खायजगनाय बा खायनाय স্যার সুকর্ণ দাস যে বিশ্বতে বড়গ্রাম দিন উপলক্ষে দহন হলো अपनी बाकी जों तो साकाते जों हाई लेवल इंक्वायरी प्रिजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खाते देयर शुड बी वन कमिशन under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans, Mark Hasim Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. Jodi justice ma ekata sino father movement kaine na strong movement kaine vigorous movement kaine across the state until unless proper justice ma esak mo time to time examine खायनाय गवर्नमेंट नि बिनि एक्शन बिनि बुसकांगो तामो ओ इशू तुइ तामो जस्टिस प्रॉपर जस्टिस जेके जों ओ थिनाय डिजीज फैमिली नि युकुंगो जों सब समय त्रिपुरा मथा दङ एवं जों त्रिपुरासा बंलगि दङ फाइलेमानि खानो चिनि दुख प्रकाश खायनानि ते जों जस्टिस नायनानि we are seeking about the justice about this two gentlemen among Tiprasa kini betharjakmani TSR ni chini officers kini betharjakmani by rifleman kubundo pharobai betharjakmani abono tui जों balaikhan khatulaijak aboni bagai जों justice nayo boroni kubukubai justice rujaknani engthang India ni joto penalty code tongmani arne ain tongmani amhai criminal rungno bobahai case hasti ronani nang आबाजरा तैजों सानो जेन बरनि बागै जस्टिस मानानै उंथुं अबाहायखे डेली सिना आरो गैंग रेप उंगै दङो ते लामा रगो गारि बाय थुथायजाक बुथारजागो चिन्ति प्रासानि चलारक ते सिखला सिखलिरक अबाहायख्लेनो चिनि बोरि रक बाहायनो स्कुल थांनानै कलेज थांनानै जे जागा फानो थांनानै हिनानै बोरै चेरै हिनानै बेलाखेनो कष्ट दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेव abani bagai balaikeno जों दुख नांगौ जोंबो बरफ जोंबो लाचिना रोंगौ जोंबो किरिना नांगौ जोंनिबो दुख दङ abani bagai जों बसायखोमा जागौ जों बसाखोमा जागौ abani bagai जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ते इन्डिया गभर्नमेन्ट नि थाने अबनो सुंनानै मोसुगौ जों प्रिन्सलि स्टेट चिनि हाव तंमानि चिनि प्रिन्सलि स्टेट जों सादिन बाबे तंमानि दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्च खायमानि abani bagai de चिनि बेलाय अपराध खाबल सामालिया आइबानो जों अबनो प्रसो खायनानै मोसुगौ jadi जों part and parcel of if you are part and parcel of India then we should have the rights about our whatever incident is happening in our Tiprasa abano जों बेलायखनो नायो चिन Tiprasa ni uporo je amhai ngui tongmani abo बेलायखनो अननाय नायदि bo jodi bokhra hamya abo bone mangsa sangmani tomahna juda bone physically mentally bone disorder tongman dong hangke aro jagao tangile kubundo phakhe kre tangile chini Tiprasa dofa siming nani na aro nyo jongwan sukai kobang ma tongma abo pre plan hani jongwan sugo abone bagai jong justice nayo abone kubu justice ni bagai abo jeno investigation kaham khang thung next time repeatedly am hage je gang rap ngai tongmani oba hage chini boron je thuthai buthar mani chini dofani belai khen abo kirima sung sangai tongo Tripura hasteo
abani bangai jeng tini candle march khai tongo o candle march ni bising tui jeng Tripura government te India government na abano jeng sanani musugo jeng bahai na borok orom Tripura haseo jeng bahai na prince state tongmani jeng sadin rajyo tongmani rajani sadin o jeng orno more than 5,000 years jeng orno princely state tongmani abo laibo makathang a laibo makathang ni abani mari jeng orno nahi nahi te orno Tripura sa jotono abano laibo makathang jeng orno tabo kathang tongko jeng vanishing yakho abani bagai ni rong thanin India government ni thani te Tripura government ni thani abano jeng sik khalayo abano jeng arch khayo je jeng a bororok ni je bororok bahai ke buthar janai boring thang salang thang bises khlai tabo 4th December je buthar janai aboro ne bangai jeng justice nayo abani bangai jeng himlainan bagai candle march khlai lai tabo abo jeng kono communal ke bono phana jeng yasi sulan thangya ke bono bana jeng kok hamya sanani thangya ya ba chini dukhani kong sanani thangai tong jeng justice nayo abo se বাংলা বাংলা বাইক বুঝছো আমরা কিছু শট নিয়ে নেই হ্যাঁ চলেন এবার